Donc, on continue avec le chapitre 3 et la première partie qui est les TAD. Souvenez-vous, هاني نرجع rapidement شفنا واش كاين فيها TAD فيه le nom, les sortes اللي هما فقط تسميات تاع les domaines de valeur, les opérations sur les données, les propriétés des opérations. هاد la partie الأولى سميناها les trois premières parties وسميناهم مكتوبة قدامكم. La signature du fait. La signature. Je profite ça quand je pose des questions, j'admets d'autres étudiants اللي هذا وين دخلوا. OK. Ou la deuxième partie كيف سميناها الأخرى هذه الأخرى كيف سميناها les actions. صحيتو. هاو le profil d'une opération كيف يتكتب هاي la notation تاعو c'est des notations. وجا l'exemple. Très bien. هاو l'exemple نبداو معاه ركزوا معايا من فضلكم. Donc le TAD تاعنا لهنا اسمه بوليان en majuscule سميناه la sorte يعني كي نقول la sorte يعني le domaine des valeurs des données de ce TAD. Le domaine des valeurs لهنا c'est le domaine des booléens. هاو سميناه بوليان en minuscule. واش هما les valeurs اللي كاينين فيهم نعرفوهم. فيه deux valeurs اللي هما vrai et faux. Vrai et faux. صحيتو. OK. D'accord, vrai et faux. OK. D'accord. Donc, la sorte booléenne, les opérations. Regardez, les opérations, pour les booléens, on a l'opération vrai. Vrai. Est-ce qu'il y a des paramètres? شوفوا qui نرجع الفوق la notation. هاي la notation. هاي la notation. Le nom de l'opération, donc, ouais, vrai. Deux points. ومن بعد نحط les sortes des paramètres flèches. La sorte du résultat. ما عندهاش des paramètres صحيتو. يعني je respecte la notation وانتم من هنا فصاعدا vous allez vous aussi حنا مع الاول راح نديروا des exemples باه نفهموا mais plus tard nous allons construire des TAD ensemble راح نخدموا des TAD des types abstraits de données مع بعضنا. OK très bien donc regardez vrai ما عندهاش des sortes en paramètres et elle donne un booléen parce que le vrai c'est quoi? C'est une constante. Oui ou non? C'est une constante, c'est une valeur. C'est une valeur pour le domaine des booléens. Donc, il n'y a pas de sorte en paramètres. Le faux, même chose. Il y a deux points, mais flèche la sorte du résultat. Le résultat, c'est un faux, c'est un faux. C'est une constante. Vous savez, chers étudiants? Oui. Maintenant, l'opération, l'opération est. Le A, وش هما les opérations اللي كاين عندنا في les booléens. عندنا les deux constantes vrai ou faux وعندنا l'opération A ou la and en anglais, le ou ولا or اللي هنا سميناهم A ou ou. A ou ou عندنا la négation, le non. متفقين؟ هذو les opérations de base اللي نعرفوهم عند les booléens. نهزوا l'opération A يعني le A تاع deux booléens. Regardez bien. عندها هادو البلايص اللي هنا هذه هذا هو اسم لوبيراسيون سميناها A وحطينا لها لو تيري هذا اللي من وهذا اللي من هادو لي تيري سي لي بلاس دي بارامتر يعني عندنا مثلا A et B d'accord A et B والA يكون بوليان والB سي ان بوليان. Vous voyez les sortes تاع les paramètres عندنا deux paramètres pour cette opération A. هما في زوج c'est des booléens, ils appartiennent à la sorte booléen. OK. Et le résultat de l'opération A, c'est quoi? C'est un, je vous écoute? C'est un booléen. Très, très bien. Donc, je répète encore une fois, le A, avec les deux tirés de part et d'autre, on voit le nom de notre opération complète. ومنها بهاد لي تيري نفهموا بلي احنا استعملنا لهنا une notation بحيث les paramètres pour le A يجيو de part et d'autre على الجانبين. عندها deux donc c'est clair, c'est sûr بلي عندها deux paramètres et elle va fournir un résultat booléen. Pour le ou maintenant, le ou même chose. La notation اللي استعملنا هذا اسم l'opération كامل deux points les sortes des paramètres ce sont deux booléens et le résultat aussi c'est un booléen. Le ou c'est deux booléens, c'est un booléen. Tout le monde est d'accord? Oui madame. صحيتو. Oui madame. La négation maintenant, la négation. Est-ce qu'on a combien de paramètres la négation? Un seul paramètre. Un seul paramètre. صحيتو. Très bien. Donc
un seul paramètre de toujours qui appartient au domaine de type booléen. D'accord? Ça qui نقولوا هنا de type مقصود c'est le type de base اللي تخدموا به في l'algorithmique. هنا la partie هذا le TAD. مازال ما يكملش مازالوا ما جاوش les actions. اوكي؟ هنا بوليان هو مجموعة العناصر des booléens. D'accord? Donc booléen il va donner un booléen. Donc هنا قولوا لي est-ce que مدينا pour ce TAD uniquement la signature ou la مدينا aussi les axiomes? On me dit que la connexion est instable. Juste la signature. Juste la signature. Madame, la Oui? signature. La signature pour le moment, puisque d'où بدينا مازال. Très bien, nous allons maintenant vers le TAD des naturels. On veut construire, pardon, نرجع لهنا. هذا le vrai et le faux. Ce sont deux constantes. Deux constantes. راح حدك يجيو نشرح ونزيد نرجع ما جونتيسيب يعني ما نقولش حاجه ما وصلتلهاش نشرح ونقدر نرجع ليكزامبل pour expliquer après. Maintenant le TAD naturel. سميناه toujours naturel en minuscule. Regardez كيف سمينا la sorte. كيف سميناها؟ nat. سميناها nat. Regardez, pour réduire, les informaticiens, نقصوا les noms des variables, les noms, باش من بعد كي نكتبوا تجينا الكتابة سريعة. On veut gagner du temps. Speed, c'est ça. Les informaticiens معروفين بلا vitesse de raisonnement, de tout, يعني c'est ça. Donc سميناها nat. Les opérations اللي كاينين pour construire des entiers naturels, positifs. عندنا l'opération الأولى هي le zéro. Est-ce que l'opération a des paramètres? Non. Elle vous donne quoi? Elle vous donne un naturel, l'opération. C'est une constante. S'il vous plaît, gardez le silence. Gardez le silence, s'il vous plaît. Il y a un petit bruit. D'accord? Donc, le zéro هذا. S'il vous plaît, arrêtez la manipulation de vos micros ou là. De vos PC صحيتو لو الصون هذا مش من عندي انا هذا مو الصون تاعك يتعاود نورا ولا وي يظهر لي ان بروبليم توجور في الانترنت لا كونيكسيون ناقصه شويه صافا تسمعوا فيا مليح وي مدام نكملوا مدام صحيتو نكملوا دونك ريغاردي لوبيراسيون هنايا زيرو هذه elle vous donne un naturel. Maintenant, la deuxième opération, je vais anticiper. Elle est importante. L'opération a des successeurs. Qu'est-ce qu'elle fait? À partir d'un naturel, qui appartient à l'ensemble. Donc, ça sort, c'est un domaine de valeur qui appartient au domaine des valeurs des naturels. Comme le successeur zéro. Maintenant, le successeur de 1, c'est quoi? Oui, je vous écoute. 2. صحيتو. Le successeur de 4, c'est quoi? 5. وهكذا. Donc, l'opération a des successeurs à partir d'un naturel nat, son suivant, son naturel. هادو les deux opérations, regardez, le 0 ou l'opération successeur, on peut construire tous les entiers naturels positifs. صح ولا لا؟ يكون عندنا 0 مع الأول. Le successeur de 0, c'est quoi? C'est 1. Le successeur de 1, c'est 2. وهكذا حتى l'infini. Oui ou non? Oui ou non? Je vous écoute. Oui, madame. Donc, les deux opérations, je vais anticiper. Les deux opérations, c'est des opérations constructeurs. يعني هما اللي c'est eux, les deux opérations هما اللي يخدموا لنا les valeurs qui appartiennent à cette sorte nat. ولا هنا هاي نرجع لهنا وش هما les opérations constructeurs pour les booléens? Madame, vrai et faux. صحيح, c'est très bien, c'est vrai et faux. Par contre le et ou le ou ما يزيدوش يخرجوا لنا عنصر جديد يمدوا لنا يا vrai يا faux. Donc هنا هادو هما les deux opérations constructeurs. أنا j'ai anticipé زايدة جاية دوك يزيدوا نشرحوها. Maintenant, pour le TAD naturel, pour que ça soit, pardon, voilà.
Regardez, pour le TAD naturel, les deux opérations de base constructeur, le 0 et successeur. On va regarder l'addition, la soustraction, la multiplication ou la puissance. Les 4 opérations, l'addition, les deux tirés de part et d'autre pour dire une certaine notation. Et donc, la suite, d'autres notations. chacune ها البروفايل تاعها لهنا واش قاعدين نمدوا شاك اوبيراسيون قاعدين نمدوا لها في لو بروفايل يعني قاعدين نمدوا لها واش هما لي سورت دي بارامتر اي سي كوا لا سورت دو ريزولتا اسكو سي فري ولا لا oui ou non tout le monde oui donc pour le moment on est en train de définir on est en train de définir les opérations par leur profil يعني نسميو في les opérations pour ce TAD ونمدوا لهم لو بروفايل تاعهم كي نقولوا نمدوا لهم لو بروفايل تاعهم ما معنى هذا معناه باللي حطينا لي سورت دي بارامتر وحطينا لا سورت دو ريزولتا وسمينا بيان سور لوبيراسيون pour le moment le TAD ما فيهش grand chose فيه صح il est important بيه عندنا نعرفوا شنو هما لي دوني داكور مي مازالت ناقصتنا لا بارتي اكسيون اللي حنا قلنا نمشيو دوسمون regardez هاد واش جاي لهنا on vous dit بلي la signature يعني هاد الشيء كل اللي راهو قدامنا pour هاد les deux la signature à quoi elle sert à définir les règles d'écriture des données la signature vous allez voir j'ai un exemple la signature je vais voir est-ce que les données qu'on نكتب des données à travers la signature نشوف est-ce qu'ils sont corrects ou non par exemple قلنا بلي à l'aide des deux signatures هادو تاع les TAD booléen et naturel nous allons voir est-ce que les données dans le tableau ils sont corrects ou non. Le tableau, regardez. Donc, la signature du TAD booléen et du TAD naturel. C'est des exemples de données. C'est la décision. Est-ce que la donnée est correcte syntaxiquement? Vous voyez, syntaxiquement. Dans le français, par exemple, qui est la syntaxe ou la sémantique? Oui ou non? Oui. صحيتو لا سينتاكس يعني شغل سي لورتوغراف ولا سيمانتيك هو المعنى وي ولا اي بان لهنا كي نقول كوريكت سينتاكسيكمون يعني الكتابه صحيحه ولا غلطه اوكي وهنا لا جوستيفيكاسيون يعني نشوف بوركوا سي كوريكت ولا سي انكوريكت اسكو تو لو موند اي ان تران دو سويفر سي تري امبورطون ها كامل حاولوا تصلحوا سي ان اكزرسيس ها ما رايحين نبداوه Regardez, par rapport à la signature, أنا ساعات لا ساعات نهبطه نزيدوا نشوفوا مليح لا سيناتور باه نخليكم نتوما ديروا بروحكم فات سامبلون كلي ما راكمش تشوفوا في هذه لا شوفوا غير مع لي زيكزامبل دو دوني داكور شوفوا غير معاهم نرجع تشوفوا مليح لي سيناتور هام لي سيناتور عندنا لهنا فوايي هنا فري بوليان فو لو اي طريقه الكتابه مهمه بزاف لو اي مثلا عنده ان بارامتر من هنا et un paramètre de l'autre côté même chose pour le O et la négation عندها le paramètre تاعها de ce côté là et voici pour les naturels نهبطوا maintenant vers les données faites semblant بلي راكم تشوفوا غير هنا vrai la donnée اللي مكتوبه بهذه الطريقه vrai et faux est-ce qu'elle est correcte ou la incorrecte correct شوفوا elle est correcte syntaxiquement علاش puisque les constantes vraies كاينه في la signature faux كاينه في la signature l'opération est كاينه في la signature donc elle est correcte syntaxiquement maintenant le nom de through هم حاطينها incorrect syntaxiquement علاش parce que le through هذا through ما كانش في la signature صحيتو يعطيكم الصحه ما كانش انعم ما كانش ما كانش true كان vrai très bien صحيتي هاي مكتوبه through non défini في لا سيناتور تاعنا ما كانش لو مو هذا through il n'existe pas d'accord il n'existe pas le through donc c'est incorrect syntaxiquement pardon mon téléphone a sonné je l'ai coupé donc après on a le nom du faux et vrai le nom du faux est vrai. Est-ce que c'est correct ou non? Correct. C'est correct. Parce que la signature, la signature, on est en train de le respecter. Donc, regardez la phrase, la signature sert à définir les règles d'écriture des données.
يعني بها راح نحتاج لي دوني تاعنا بلوتار راح يكونوا selon la signature. Très bien. Maintenant faux and vrai. Correct ou incorrect? Faux and vrai. Je vous écoute. Incorrect. C'est incorrect. Ma connexion est Incorrect, madame. Alors c'est incorrect. Le and. Le and. Non The and non défini. صحيت non défini ما كانش في la signature le and. Donc le nom du vrai virgule faux. Est-ce que c'est Incorrect. Incorrect. علاه c'est incorrect. madame, la virgule. Et ماشي virgule. Faux indéfini. اهي علاه باسكو Madame la دو virgule. بارامتر عندنا هنا alors que طلعوا لا signature شوفوا لا négation على un seul paramètre. صح ولا لا le nombre d'arguments n'est pas respecté. Vous voyez حنا حطينا deux paramètres alors que la négation est pour un seul paramètre. صح ولا لا Très bien. نجيو لهنا pour les naturels. Regardez. Madame. Successeur de 0. C'est correct ou لا Est-ce que عندنا كلمة zéro dans la signature? Zéro بطريقة مكتوبة كونت. Non, madame. لازم لي chiffres برا. صحيتو regardez تبعوا معايا حنا عندنا لو زيرو اللي مكتوب بالطريقة هذه. واحد كيقراها زيرو يقول لك ياهو كاين لو زيرو alors أو قلنا سي syntaxe سي l'orthographe الكتابة في حد ذاتها اسكو غلطة ولا صحيحة دونك هنا elle est fausse. Zéro non défini. Maintenant le 1 plus successeur de 0. Vrai ou faux? Pardon, correct ou incorrect? Incorrect. ما عندناش لو 1 ما كانش لو 1 كي نحب نعبر على لو 1 واش نقول هو successeur Le de 0. successeur de 0. صحيتو maintenant successeur de 0 puissance successeur de 0 c'est correct هذا كاينه successeur de 0 la puissance كاينه successeur de 0 aussi و la puissance عندها deux paramètres وهكا تكتب هاكا نطلعوا ليها هاي la puissance عندها deux paramètres de chaque côté صح ولا لا C'est vrai? Oui. Très bien. Oui, madame. صحيتو. Maintenant, هذه الأخرى successeur du successeur de 0. Correct ولا لا؟ C'est correct. هذه واش هو لو شيفر اللي نتحصلوا عليه بهذه؟ هذا يمد لنا 1 وهنا 2 وهنا Madame 3. كاملة هذه هي كتابة 3. هذه كتابة 3. إذا خلاصة القول أن السيناتور بها on peut vérifier est-ce que c'est les données هذو sont correctes ou incorrectes. OK? Très bien. نكملوا maintenant رايحين هنا واش رايحين نحكيو على la notation. Regardez باش تفهموا واش قاعده نقول. نرجع لهنا. هنا مثلا قلت لكم l'addition حاطين لها les paramètres تاعها de part et d'autre. وهذه هي الطريقه اللي نخدموا حنا بها مثلا نحب نكتب 4 plus 10 نكتب 4 plus 10 نحط le 4 de ce côté و le 10 هنا l'opérateur نحطوه في الوسط وي ولا نخدموا بها يعني حنا والفنا نكتبوا بها بصح au niveau de la machine عندنا différentes possibilités. Est-ce que vous m'écoutez? Oui ou non? Oui. Très bien. شوفوا أهم les notations اللي كاينين اللي نقدروا نستعملوهم en informatique. عندنا دابور هاد لي 3 نوتاسيون سي دي نوتاسيون بركه نوتاسيون يعني نكتبوا بطريقه معينه كاينه اللي يسميوها ميكس فيكسي وهذه هي اللي نخدموا حنا بها هكذا في حكايتنا في لا في كورونت دونك ميكس فيكسي وكاينه ان فيكسي وكاينه بري فيكسي. ميكس فيكسي هي انه يكون عندكم لوبيراتور في الوسط ou les paramètres des deux côtés. Les arguments sont situés de part et d'autre du nom de l'opération. Maintenant, l'addition, donc, في التيادي naturel اللي فوق وش هي la notation اللي استعملناها؟ ميكس فيكسي ولا انفيكسي ولا بريفيكسي؟ ميكس فيكسي. صحيح. ميكس فيكسي مدام. سنة الميكس فيكسي يعني اللي مالفين أصلا في هكذا sur le papier نخدموا بها. D'accord? Ça veut dire qu'au niveau de la machine, on peut utiliser différentes notations. وعندكم des modules en je crois la compilation 3e année où تديروا هكا des expressions de ce genre c'est-à-dire كاين des modules اللي مازال les modules راهم يتبعوا بعضهم في les années كامل. OK. La notation maintenant infixée, c'est quoi? Les arguments sont situés, les arguments هما les paramètres. Ils sont situés avant le nom de l'opération. مثلا هنا pour هذه ما نديرش لا نخليه هنا ندير مثلا لو اي باه تبان لكم ولا لاديسيون
كيف ندير هذه الان فيكسي؟ يعني نحط لي دو بارامتر قبل لاديسيون. داكور؟ لي دو بارامتر قبل لاديسيون. بريفيكسي لي بارامتر يجيو بعد لو نون دو لوبيراسيون. هادو هما في ثلاثه اللي كاينين. اوكي؟ Maintenant, جاتنا هاد لا نوسيون réutilisation d'un TAD. هنا ثاني كاين دي ديفينيسيون راح نحكيو عليهم qui sont importantes. D'abord, on vous dit que dans une signature, une signature, on peut avoir des sortes définies ou des sortes prédéfinies. Les exemples اللي درناهم لهنا هادو الزوج تاع naturel و booléen. Les deux sortes هادو اللي كاينين كاين عندنا غير هنا une seule sorte وهنا ثاني une seule sorte. هادي la sorte booléen, c'est la sorte que nous allons définir maintenant. احنا مدينا لكم l'exemple complet, mais هي شغل on est en train de construire le domaine des valeurs des booléens et les opérations à faire sur les booléens. Oui ou non? Oui ou non? لا ما يقول وي فهمتش. ونا يعني مش فهموني بالك. قصدي هذه الكتابه هذه اللي هنا اللي قدامكم هذه هنا نتوما بالنسبه لكم راكم تعرفوا لي بوليان باسكو كاين دي جون من قبل كي اون كونستروي سو دومين دو بوليان وهادو لي تي دي هو كتابه لو دومين دي بوليان avec les opérations qui peuvent se faire sur ce domaine là. La sorte que nous sommes en train de construire نسميوها une sorte définie. يعني que nous sommes en train de définir. Même chose هذه. نهبط ونزيد نرجع après si vous voulez. Le temps قرب يخلص. Voyez على قد نقول لكم نخليو لي séances تاع mercredi au moins تديو لي notions de base. باه كي تقراو le support de cours تفهموه شويه. Donc on vous dit dans une signature donc on a une sorte كاين des sortes définies. On peut avoir plusieurs sortes. هم جايين les exemples عندكم la série TD اللي عنده la curiosité يقدر يروح يطلع la série TD يطل بالك لاشات ما يعرفش يحلها كامله مي يقدر يبدا يفهم حويجات. دونك كون نكملوا درك شويه تقدروا تبداو مع لو بروميير اكزرسيس وحدكم. دونك عندنا لي سورت ديفيني. on vous dit هاد لي سورت ديفيني ils correspondent aux nouveaux sortes que vous êtes en train de construire. وعندنا لي سورت prédéfinis يعني اللي موجودين ديجا من قبل ils appartiennent à des TAD utilisés. راح تجي في ان اكزامبل دوك تشوفوها. اون سورت بريديفيني يعني كاينه من قبل في ان تي دي كاين ولو تي دي تاعنا الجديد راح يستعمل هذا لو تي دي. على هذه قلنا دي تي دي اوتيليزي. خليوها لك مش واضحه بالنسبه لكم بزاف. هاو جاي ليكزامبل دوك تشوفوها. نكمل في لي ديفينيسيون. Maintenant قلنا une opération est dite interne constructeur si elle rend un résultat d'une sorte définie. Ces opérations servent à construire la phrase كاملة ونشرحها. Ces opérations servent à construire les valeurs d'une sorte. Par exemple, l'opération successeur dans le TAD naturel, elle permet de construire tous les entiers. Voilà. هذه la remarque اللي درتها tout à l'heure. راح نبداو نعرفوا les opérations اللي كاينين dans un TAD نمدوا لهم اسماء باسكو الاسماء تاعهم مهمين بزاف. قالوا لنا باللي dorénavant une opération نسميوها interne. شوفوا كلمة interne علاش؟ باسكو راح ترجع لنا le résultat تاعها il appartient à la sorte que nous sommes en train de définir. D'accord? هذه هي كلمة interne. راهي interne يعني elle appartient le résultat تاعها il appartient à la sorte du TAD en cours de construction. Très bien. Maintenant تبعوني ما تبوزيوليش لا كيسيون حتى تسمعوني مليح حتى نكملها ويبان ليكزامبل لكن سي با كلير بوزي لا كيسيون. كلمة interne قلت c'est que le résultat de l'opération راهو dans la sorte définie. Maintenant constructeur si elle est en train de construire cette opération les valeurs de la sorte actuelle. وقلنا هاني نرجع نطلع maintenant ومن بعد نكمل نرجع لي دو تي دي اللي عندنا. Regardez كي تهزوا مثلا l'opération 0 elle vous construit le 0. D'accord? Le résultat تاعها est-ce que هو la sorte هذه بعدنا naturelle اللي رانا قاعدين نخدموا فيها ولا c'est une autre sorte? C'est la sorte nat. Oui ou non? هيا جيت moi oui ou non? Très bien. L'opération successeur, le résultat تاعها elle est dans quelle sorte? Not. Toujours, c'est la sorte définie. يعني que nous sommes en train de définir.
tout à l'heure أنا بدل ما شرحت لكم tout à l'heure بلي هاد les deux opérations راكم شايفينهم بلي بيهم راح نخدموا toutes les valeurs donc de la sorte naturelle. إذن هم سميناهم les opérations constructeurs. متفقين؟ إذن هادو les deux opérations بيهم vous allez construire tous les naturels. Donc 0 من بعد بهذه successeur ديروا 0 هاو c'est une constante الأولى وبلopération successeur vous allez construire أي nombre تحبوه au niveau des naturels. Oui ou non? Par contre l'opération هذه مثلا addition. L'addition تهزوا deux valeurs, d'accord? Deux naturels, تمد لكم un autre naturel بصح le naturel هذا il n'est pas nouveau, il est construit par l'opération successeur. Donc نهبط به نعطي لكم كيف نسميو هادو les opérations اللي هنا. نكمل et ça va venir très facile. هاكم شفتوا هنا كنتم اسكو كنتم من قبل تعرفوا واش معناتها سيناتور؟ وي ولا لا؟ عرفتوها كي عرفتوها قدرتوا ديروا هاد ليكزارسيس ولا لا؟ وي très bien très bien. على اني نقيس يعني نسهل لكم الامور. اذا هادو اللي جايين دوك نشرحوهم دوك تفهموهم بربي ان شاء الله. اذا اتفقنا باللي une opération interne constructeur c'est une opération اللي le résultat تاعها les constructeurs راهم دائما interne. d'ailleurs plus tard ما نبقاوش هاد لو مو interne نهضروا به بزاف نقولوا طول opération constructeur. et attention بعدوا la notion maintenant de constructeur مع les constructeurs تاع le langage Java pour les classes. خليوها بعيدة pour le moment على بعدها. d'accord نكمل pour que ça soit clair puisque les notions راهم مرتبطين. هذه c'est la même أني عاودتها لهنا. maintenant pardon une opération est dite interne non constructeur. vous voyez interne toujours بصح n'est pas constructeur. هي le résultat تاعها il est toujours dans la sorte définie puisqu'elle est interne mais elle ne construit pas de nouvelles valeurs pour la sorte. par exemple كما قلت لكم tout à l'heure l'addition كم شفتوها هي عندها le résultat تاعها au niveau de la sorte des naturels nat mais l'addition في حد ذاتها ما تخلقليش عنصر جديد اللي ما تخلقوش l'opération successeur. d'accord وعلى هذه نسميوها non constructeur. Et je montre pour que ça soit clair. Regardez tout le monde. L'opération addition, l'opération soustraction, la multiplication, la puissance, c'est des opérations internes non constructeurs. Plus tard, qu'il nous faut, directement constructeurs ou non constructeurs. Ils sont internes. Mais au début, il faut respecter les nominations. مازال وحده من les opérations نشوفوا un exemple complet. هاو جاي l'exemple pour que ça soit clair. maintenant vous dit une opération. est-ce que كامل راكم تسمعوا فيا؟ très bien. on vous dit une opération est dite observateur sur une sorte définie si elle rend un résultat d'une sorte prédéfinie. vous voyez هادوك كانوا من قبل interne que ce soit constructeur ou la non constructeur لكن le résultat de l'opération يعني الشيء اللي ترجعوا مع الاخر il appartient à la sorte définie. par contre opération observateur le résultat تاعها il appartient à une sorte prédéfinie. والشرط الثاني انها عندها au moins على الاقل واحد un argument يعني un paramètre qui appartient à la sorte définie. كون يعود عندها ما كان aucun paramètre qui appartient à la sorte définie معناتها هذه راهي خارجه على لو تي هذا خلاص على الاقل عندها واحد في la sorte définie. وقال لكم باغ اكزومبل لوبيراسيون ايغاليتي في اللي جايه. نرجع دابور الفوق باش تقولوا لي اسكو في اللي من قبل فيهم دي اوبيراسيون اوبسيرفاتور ولا لا. مازالوا لنا 2 مينوت وتخلص لا سايونس. هيا هنا في لي دو تي هادو اللي تشوفوا فيهم هنا الفري و فو سي لي كونستركتور. هادو ثاني سي لي دو كونستركتور. مش معنى هذا بلي دائما كاين دو كونستركتور قادر يكون واحد زوج ثلاثه ça dépend les données qu'on est en train de le TAD qu'on est en train de construire. وهنا pour le et le ou la négation واش هما واش هو هذا لو تيب تاعهم واش هي لا كاتيجوري تاع هاد لي اوبيراسيون سي كوا Non constructeur. non constructeur مع الاول نقولوا interne باش نفهموا interne puisqu'on في ثلاثه regardez رجعوا لنا ان بوليان interne non constructeur. هادو maintenant الربعه
كيف راهم interne en constructeur اذا في هادو في زوج اسكو عندنا دي اوبيراسيون اوبسيرفاتور ولا ما كانش pour le moment je vous écoute كاينين des opérations observateurs ou non oui ou non ما كانش في هاد لي deux exemples pour le moment ما كانش des opérations observateurs et ben نروحو نشوفو l'exemple j'espère نكملوه وتخلص la séance et ça serait bien qu'on nous donne une partie importante نخليو les actions le mercredi inchallah. Eh ben regardez chers étudiants هذا le TAD naturel 1 سميناه naturel 1 voyez بدلناه par rapport لاخر اللي عندنا من قبل. regardez واش خرجت فيه حاجه جديده مازالت لنا 1 minute et on termine. utilise booléen هذا le TAD تاعنا راح يستعمل un TAD qui s'appelle booléen. le TAD تاعنا هذاك اللي الفوق booléen. Vous voyez, le TAD naturel, il va réutiliser, راح يستعمل le TAD booléen. D'accord? La sorte اللي راح نخدموها actuellement définie هي NAT. اللي بداو يفهموا شوية. واش هي la sorte؟ هذه la sorte booléen qui est là. Booléen, elle appartient à quel TAD? Est-ce qu'elle appartient le TAD naturel ou le TAD booléen? Booléen. صحيتو elle est définie ولا elle est prédéfinie بوليا مدام صحيتو elle est définie ولا elle est prédéfinie prédéfinie elle est prédéfinie définie هي هذه اللي قاعدين نخدموا فيها actuellement نات ها هي كي prédéfinie